آپ सबका बहुत शुक्रिया कि आप सारे तशरीफ लाए। ये एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं उनके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले तो अफसोस का इजहार करूंगी कि लोग आज आटे की लाइनों में खड़े होकर, और वो कहते हैं एक आटे की बोरी की खातिर अपनी जान दे रहे हैं, और बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। हमें तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और अल्लाह ताला सबको जिनके घरों के अंदर ये सानिया हुआ है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। एक गुर्बत हो और उसके बाद ये तकलीफ देखनी बड़ी मुश्किल होती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हदायत दे, और हम सारे कोशिश करें। हालात वाकई पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं। जिसकी जितनी हैसियत है और जितनी हिम्मत है, आप ज़रूर कोशिश करें कि सबकी मदद आप करें, लेकिन खुदारा इस तरह लोगों को तज़लील किए बग़ैर करिए, ताकि लोगों के घर में खाना अगर देना है तो अल्लाह ताला का हुक्म है, एक हाथ से दो तो दूसरा हाथ न देख सके। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के घरों तक पहुंचाइए। ये काम हम पहले कर चुके हैं। कोविड के दौरानिया में हमने पूरी कोशिश की थी कि लोगों के घरों तक पहुंचाएं। ये किया जा सकता है। अगर हमारे टेलीफोन के और बिजली के बिल घर पे आ सकते हैं तो आटे की बोरी भी घर पे जा सकती है। हमें भी पता है कौन गरीब है कौन अमीर है, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर तो बड़ी तकलीफ। मुझे ये बात मैं यकीन रखती हूँ कि आप जितने बैठे हैं सबके दिल जो हैं वो, सबकी आंखें आबदीदा होती हैं जब आप इस तरह की चीज़ देखते हैं। अपनाने वाला भी निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आ गई बात जहाँ तक आजकल मुल्क के अंदर, आपको पता है जो डिबेट सबसे बड़ी चल रही है वो ये चल रही है कि क्या आइन रहेगा या आइन नहीं रहेगा, क्या हम आइन की पासदारी करेंगे या आइन की पासदारी नहीं करेंगे, क्या कानून की हुक्मरानी रहेगी। लेकिन इससे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकता है इंसान। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 97 के अंदर हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट पे। इनसे कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आइन की पासदारी करेंगे या कानून की कोई पासदारी करेंगे। अहम बात ये है, मर्जी के मुताबिक ये कहते हैं कि काम चले हमारा। मैं तो ये आखिर में ये तो बात है अपनी, भाई तुम इतने वो कहते मुझे कौन क्या कहते हैं, मैं एक इनोसेंट आदमी, मैं बेचारा जो था मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया। मैं तो आपसे एक सीधा सवाल पूछने लगी हूँ और अब उसका जवाब दे दीजिएगा। मेरा ख्याल है 98 में 1998 में मॉडल टाउन के घर में आप रहते थे ना, जवाब ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अब जहाँ रहते हैं वो भी देखा, मॉडल टाउन वाला घर भी हमने देखा, आप सारों ने भी देखा हुआ है। अब जाटी उमरा भी आपने पता नहीं आपको मौका मिला या नहीं देखा, वो देख लीजिएगा ज़रूर। और एवनफील्ड तो सादा था, मनी दे दें बात ख़त्म हो जाएगी। ले काम जो हैं तब होते हैं जब इंसान कानून की पासदारी करता है और आइन की पासदारी करता है। पिछले अप्रैल आज से 1 साल पहले 100 मोटो एक्शन हुआ, 3 बंदों की बेंच बैठी, रात को कोर्ट खुले, 5 बंदों की बेंच, रात को कोर्ट खुली और हमारी हुकूमत जो है उसको हटा दिया गया। ये हुआ है ना। वो तब तो ये मरियम वो क्या कहते हैं औरंगजेब लुड़िया मार रही थी कि कमाल हो गया कमाल हो गया। आज अगर वही बेंच बैठी हुई है, वही लोग हैं, अगर आज वो कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी कर रहे हैं, आज वो आइन की पासदारी कर रहे हैं, आज वो आइन की तशरीह कर रहे हैं, वो हम मांग क्या रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम्हारी हुकूमत को उतार दे। हम तो ये कह रहे हैं जहाँ 2 हमारी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं जिनको हमने खुद तहलील किया है, आप मेहरबानी करके 90 दिन का था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दीजिए। लेकिन आप लोगों को ही पता कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं बात। वो इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि उनको पता है कि वो बुरी तरह हारेंगे। रुकावटें डाल दी थी ना इन्होंने लाहौर के जलसे में, आप सारों ने कंटेनर देखे थे, फिर लोग भी देखे थे। तो लोग को आसमान से थोड़ी उतरते हैं, लोग तो आ जाते हैं घरों से बाहर। इलेक्शनों में भी आप जितनी मर्जी रुकावटें डालेंगे, लोग आ जाएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे और आप हार के घर चले जाएंगे। ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं। आज जो इस इंटरिम गवर्नमेंट ने जितना जुल्म किया, जो ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं थी, मियाँ साहब की मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। ये हमारी लीगल कमेटी के इंचार्ज हैं और इन्होंने मुसलसल उन सारों की पैरवाई की जिन बेगुनाहों को उठा उठा के जेलों में डाला गया और उनको वहाँ 10 दिन 12 दिन 15 दिन वहाँ रखा गया।
میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو ذرا اس کی ساری ڈیٹیل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی تھیں، یہ پچھلے جب سے یہ سلسلہ چلا ہے، اسمبلی کے بعد 90 دن کے اندر انتخاب، پولیس نے جس بےایمانہ طریقے سے وحشت و بربریت کا بازار گرم کیا، اور اس میں ہمارے 341 ورکرز جو ہیں ان کو راتوں کو گھروں میں گھس کے دروازے توڑ کے، اگر کوئی خود نہیں ملا تو کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ ایسے افراد جو پی ٹی آئی کو مختلف مواقع کے اوپر جنہوں نے فوڈ سپلائی کیا، کیٹرنگ کا سامان دیا، کرسیاں دیں، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اٹھا کے لے گئے، ان کے بچوں کو۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے اس ساری ایکسرسائز کا۔ اور ایک دم انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو شناخت پریڈ ڈیلے کرنے کے لیے کسی کو 10 دن، کسی کو 12 دن، کسی کو 14 دن کولڈ لکھپت جیل کے اندر وہاں ٹھونسے رکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے بھرپور کوشش کر کے وہ شناخت پریڈ جو ہے وہ مکمل کروائی، اور اس میں ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ اس طرح سے شناخت نہیں ہو سکا۔ ہمارے چند ورکرز کے اوپر جو انہوں نے کلاشنکوفیں اور بوتل بمب ڈالے تھے، ان کی ہم ہائی کورٹ کے اندر ان کا اپلائی کیا ہوا ہے بیل، جو نیکسٹ ویک میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے انہیں یہ بیل مل جائے گی۔ اب یہ جس دن جلسہ تھا، جلسے والے دن اور رات کو 2800 لوگ سینٹرل پنجاب سے، تقریباً 2000 لوگ لاہور سے، 800 لوگ ہمارے لاہور کے گرد و نواح کے جو اضلاع ہیں وہاں سے راتوں کو اٹھائے گئے، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 1 دن، مختلف تھانوں میں مبہوس رکھا گیا، اغوا کیا گیا، کوئی ان کی ایف آئی آریں نہیں کاٹی گئیں۔ اور پھر ہمارے وکلاء نے وہاں پر وزٹ کر کے اور وہاں کام سے بات کر کے پریشر ڈال کے ہم نے 8-10 ریٹیں بھی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے وہ ورکرز جو ہے نا رہا ہوئے۔ اب بھی پولیس کا یہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ میں ان جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کا مینڈیٹ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا تھا، اور یہ جس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی، اگر مسلم لیگ نون یا نواز شریف اینڈ کمپنی اور پی ڈی ایم کا بھانمتی کا کنبہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈو کرنے کی کوشش کی، اس پر عمل درآمد نہ کیا، تو وہ یاد رکھے کہ پاکستان کی تاریخ کی ایک اتنی بڑی میس موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے، ہیڈڈ بائی وکلا، اور وہ ہراول دستہ ہوں گے اس تحریک کا، اور پاکستانی قوم کا بچہ جو ہے اس تحریک کا دست و بازو بنے گا، اور اس وقت تک پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ اپنے اس آئینی حق کو وصول نہیں کر لیتے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ڈرا دھمکا، اب میں جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے دہشت گردی عدالت میں جاتی ہوں نا، میں تب سب تو بڑا اصل لگتا ہے دہشت گرد میں ہی ہوں، اور اسی طرح سے ہم بہت سارے دہشت گرد ہیں جن کو روزانہ عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ جے آئی ٹی بنائی گئی، جنہوں نے آپریشن کیا انہی کی جے آئی ٹی بن گئی، یعنی جنہوں نے ظلم ستم کیا انہی کی جے آئی ٹی بنا کے انہی کو کہا کہ جی ہماری پوچھ گچھ کرے۔ وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو ہم کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، وہ کبھی تشدد میں نہیں یقین کرتی، وہ کبھی تشدد میں اس لیے نہیں یقین کرتی، وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کو مجروح نہ ہونے دیں۔ اور چیف جسٹس نے جب یہ بات کہی تھی نا کہ آج آئین نے دستک دی ہے میرے دروازے پہ، آئین جو اس وقت پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے تشریح کرو مجھے اور دیکھو کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ مریم بی بی جو ہیں نا، وہ جو تقریر دیتی ہیں ہم تیار ہیں، اور تم خاک مٹی تیار ہو، تمہیں کیا پتا؟ یعنی الیکشن اناؤنس ہو گیا، کاغذ جمع ہو گئے، سکروٹنی ہو گئی،
سارے کچھ ہونے کے بعد آپ نے الیکشن پوسٹ پون کروا دی اور آپ کہتے ہیں آپ تیار ہیں. تیار تو ہم ہیں. آج یہاں سارے لوگ میں پیچھے یہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں 36 اضلاع کے جو پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کی تیاری کروا رہے ہیں. یہ میں ان کو صرف اس لیے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ والوں تیاری کر لو, الیکشن تو لڑنی پڑنی ہے. آج نہیں لڑو گے تو کل لڑو گے تو صحیح نا. الیکشن تمہاری تیاری نہیں ہے, ہماری تیاری مکمل طور ہے. ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ریلیز ہماری ہو رہی ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری ساری ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں. اس لیے الیکشن تو ہونا ہے. وہ تم اپنا وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, یہ تو آنی ہے, قربانی کی عید تو آنی ہے, دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا. اس لیے مہربانی کر کے آپ یہ کریے کہ یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے. آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہے, اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں, لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسے میں ہیں. آپ نے ہر قسم کی وہ کہتے ہیں قانون جو ہے اس کی دھجیاں ادھیڑ دیں, جس طرح پولیس والوں نے پچھلے دنوں ظلم جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کیا ہے. اور اس کے بعد آج آپ سارے کھڑے ہو کے اور اونچی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی سوال جواب؟ جی جی آپ لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور یہ کی تشکیل ہوئی جو کچھ بھی سارا کچھ سامان باقی ہوا, رول آف لا کو اسد عمر نے جو تسلیم کر دیا کہ قانون کی دستی ہونی چاہیے اور وہ جے اے ٹی کے سامنے پیش ہو گئے. آپ لوگ جے اے ٹی کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوئے؟ میں نے ابھی ان کو آلریڈی جے آئی ٹی کے سامنے اپنے وکیل میرے جا چکے ہیں. وہ آلریڈی اپلیکیشن رات 3:30 بجے, یعنی میں اس بات کی مبالغہ نہیں کرتی, ویسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں, تو رات 3:30 بجے شاید پولیس دروازہ نہ کھٹکھٹائے. رات 3:30 بجے پولیس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے سمن دیا. اب آپ بتائیے کہ جب آپ جواب تیار کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے نا جواب تیار ہونے میں. آپ ایک جے آئی ٹی میں بلا رہے ہیں مجھے, میرے پہ الزام لگایا گیا تو میں تیاری کروں گی. آپ رات 2:30-3 بجے 3:30-4 بجے آ کے ہمیں جگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سمن دے رہے ہیں. ہم نے وکیلوں سے بات کی, میرے وکیل سب کے وکیل جو ہیں وہ آلریڈی جا چکے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ ان سے لی ہے ایگزمپشن کہ جی ہم تیاری کر کے آپ کے پاس آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے نواز شریف کو مفرور کا لقب دے دیا ہے. آپ واحد ایک شخصیت ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ نواز شریف بیمار تھے یا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہے تھیں, ان کی رپورٹیں جعلی تیار ہوتی نہیں, وہ ان کے کہنے پہ ہوتی نہیں یا اس وقت وہ واقعی بیمار تھے؟ دیکھیں جی, بیماری بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ, بیماری بھی 2-3 قسم نے بڑے ضروری بات پوچھی ہے کہ کیا بیمار ہوتے. ایک تو وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے, ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہو. وہ ہمارے پاس جب ہسپتال میں آئے, ڈائگنوزز ان کی تھرومبوسائٹوپینک تھرومبوسائٹوپینک پرفرا ان کی ڈائگنوزز تھی. ڈائگنوزز یہ تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پراپرلی بن نہیں رہے, اور یہ کسی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, اٹس آٹو امیون ڈس آرڈر. علاج اس کا موجود تھا, ہم نے امیجیٹلی ان کا علاج شروع کر دیا. سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈائگنوزز کروائی, میں نے ہیماٹولوجسٹ کراچی سے بلوایا, ان کا علاج شروع کر دیا. ان کی 14 دن میں ریکوری ہو گئی. جس بیماری کے لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے اس میں 14 دن میں ریکوری ہو گئی. گھر وہ جب اپنے ہسپتال میں جانا انہوں نے فرمایا, ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 70,000 ہو چکا. ان کے کیوں کرونیکلی بیمار ہیں, دل کے مریض ہیں, جس طرح ان کی بیٹی کہتی ہیں ان کے دل کے اوپر بہت بیچاروں کا بوجھ پڑتا رہتا ہے, اور وہ اس بوجھ کی وجہ سے مسلسل دل کی تکلیف سے گزرتے ہیں. 2 دفعہ ان کے آپریشن ہو چکے ہیں. وہ اپنا آپریشن کے بعد وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بطور پرائم منسٹر بھی ان کا وہاں آپریشن ہوا. ہم نے ان کی سارا کارڈیک سٹیٹس بھی انویسٹیگیٹ کیا. ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کی ضرورت تھی کہ ان کی ایک کروٹڈ جو تھی اس میں بلڈ فلو تھوڑا کم تھا. ان سے میں نے خود پرسنلی پوچھا کہ ہم یہ آپ کے لیے جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں ہو جائے گا, باہر سے معالج بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلا لیں گے. لیکن ان کا ارادہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو بھاگنا چاہ رہے تھے یہاں سے. اب میں ان کے دل میں تو گھس کے نہیں دیکھ سکتی تھی نا کہ ان کا کیا ارادہ تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ, میں تو ایز اے ڈاکٹر اینڈ ایز سمبڈی جو مطلب ہمدردی کے طور پہ انسانی. اور خان صاحب نے, میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں جب ہاسپٹل میں گئی ہوں تو خان صاحب نے مجھے یہ میسج دے کے دیا کہ آپ ان سے کہیں
इलाज के बारे में कोई हम रुकावट नहीं डालें। आप बताइए, किसी को बाहर से बुलाना तो हम बाहर से बुलाएंगे। और ये बात मैंने जाके मैसेज दिया आपके सामने उस मीटिंग। उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी, वो जब गए हैं वो इस बात पे कह के गए कि मेरे दिल की तकलीफ जो है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ विलायत में हो सकता है। इसलिए हमने कहा आप चले जाइए, कैबिनेट ने इजाज़त दे दी। हमने कहा आप चले जाइए, कैबिनेट ने इजाज़त दे दी, लेकिन मेहरबानी करके रिपोर्टें साथ भेजते रहिएगा ताकि हमें पता चल जाए। मैंने पर्सनली उनके फिजिशियन को 2 दफ़ा फ़ोन किया कि उनको कहीं इनकार करें सारी बातों को। मैंने उनको दिसंबर में फ़ोन किया, मैंने कहा भैया कुछ तो भेजो अगर तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए। उसने वो पुरानी रिपोर्ट उठा के भेज दी। फिर मैंने फरवरी में फ़ोन किया, मैं कहा कुछ तो भेजो। उन्होंने कहा जी अब उनकी कार्डिक कैथेटराइजेशन हो रही। वो नियत इलाज वास्ते होवे तो फिर तो बंदा इलाज करवा ही लेंदा। वो नियत ही नहीं सी इलाज की, नियत तो दौड़न दी सी। अब मैं तो किसी की नियत को नहीं समझ सकती ना, जो अल्लाह जानता है और अल्लाह ही उसकी नियत को जानता है। हमने तो बिल्कुल एक अच्छे सोच के साथ ही सारा कुछ किया, लेकिन वो बेचारे जो हैं ना, उनसे देखिए ना, एवनफील्ड अपार्टमेंट में रहने वाले कैसे रहेंगे हमारी जेल के अंदर। जेल ज़रा मुश्किल जगह होती है। जी बीबी अपने जलसों में कहती हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इमरान खान के ऊपर जो केसेस है, आज आपने भी कह दिया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। खान साहब उन केसेस में से किस तरह निकलेंगे जो उनके खिलाफ चल रहे हैं मुख्तलिफ नौयत के। दूसरा, अमेरिका के खिलाफ आप लोगों का बयानिया था कि हम गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट है, और जो साजिश हुई थी उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिकी कांग्रेस के लोग या अमेरिकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बयान देना शुरू कर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं अपोजिशन जो हुकूमत वाले के इन्होंने पैसे दे के लॉबिंग करवाई है, इसमें कितनी हकीकत? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि अमेरिका के कांग्रेस वाले हमारे हक में बयान दे रहे हैं ना, हम तो उनके हक में बयान नहीं दे रहे ना। तो बजाय ये कहने को उनको ये बात तो समझ आ गई कि हम गुलाम नहीं हैं। पहले तो ये समझ लें कि वो जो उन्होंने हमसे सवाल किया है, हम गुलाम नहीं हैं, इसलिए अमेरिका के कांग्रेस वाले हमसे बात करना चाहते हैं। उन्हें भी समझ आ गई है कि ये जो तहरीक इंसाफ है इसी के पीछे सारी कौम खड़ी हुई है। क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है कि कोई नाबीना भी हो तो शायद उसको भी पता चल गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे। दूसरा डॉक्टर साहब, जो जुल्म ज्यादती जिस तरह से इमरान खान के घर को क्रेनों के ज़रिए से तोड़ा गया, तो वो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर आवाज़ बुलंद हुई और पूरी दुनिया से इस पर एहतजाज हो रहा है, इसको कंडेम किया जा रहा है कि ये कौन सी जमहूरियत है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हो, सबसे मकबूल तरीन लीडर हो तमाम सर्विस के मुताबिक, कि उसके ऊपर इस तरह से वहशत और बर्बरियत और इस तरह सैकड़ों की तादाद में FIR दर्ज करें, तो पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, सिर्फ अमेरिकन कंडेम नहीं कर रहा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त मरियम नवाज ने एक चीज़ वादे कर दी है कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे या इमरान खान अंदर नहीं जाएंगे उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगी, क्या इमरान खान अंदर जाएंगे तो इलेक्शन होंगे या नवाज शरीफ के आने का इम्कान है? देखिए, नवाज शरीफ को तो वापस आ जाना चाहिए, तबीयत ठीक हो गई है, आके अपनी जेल का सेंटेंस पूरा करें, जरूर आना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और हम पूरी करें, भुगतें जो आपने काम किए में उनकी सज़ा भुगतें। और सबसे बड़ी ये बात है, हमारे वक्त में नहीं ये सज़ा हुई थी, इनके अपने वक्त में सज़ा हुई थी। और अब आ गया मसला जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है। आप मुझे ये बताइए, इस वक्त दुनिया का छठी बड़ी पार्टी जो है ना, दुनिया की छठी बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है वो इमरान खान है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो इसके कहने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये बोलती रहे। ये बीबी ने आखिर कुछ बेचारी ने बोलना है ना, सवेरे सवेरे आके जो खड़े होके वो हाथ हिला हिला के बातें करती है, उसने यही बातें करनी है ना, और क्या करना है उसने। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान खान का, मेरा ख्याल है जितने केसेस बनाए गए हैं उन केसेस को आपके सामने, मतलब जिले शाह का कत्ल कर डाल, आपने कहा कि जी कत्ल कर दिया, उसका 302 का केस कर दिया आपने। फिर कह रहे हैं जी एक्सीडेंट से मर गया। कुछ तो डिसाइड कर लो कि करना की है तुसी। मतलब आप लोगों ने इस वक्त जो कानून के धज्जियाँ उधेड़ी हैं और इस वक्त जो हालात किए हुए हैं, आपका ख्याल है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनमें से कोई केस खड़ा रहेगा? ये नन ऑफ दिस केसेस आर गोइंग टू स्टैंड। आखिरी सवाल जी, मैं उनका कहना है कि सऊदी फरमाबरदार ने उन्हें
इसी दावत पे बुलाया है। किसने? और पहले जो मोहम्मद सलमान है, तो क्या आप समझती हैं हुक्मरानों ने उनके अपने सऊदीया ने उन्हें प्रोटोकॉल के उम्रे के लिए बुलाया है। ये बताएं कि जो आपके जो पहले लोगों ने नारे लगाए थे वहाँ पे, सारे बेल आउट हो चुके हैं कि अभी कुछ अंदर हैं? मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मियाँ साहब जवाब देंगे इस सवाल का। अच्छा जी, आजकल जहांगीर तरीन साहब काफी एक्टिव हो रहे हैं, और जनूबी पंजाब से पहले भी जब 22 आपके एमएलए छोड़ गए थे तो बाई इलेक्शन में गो के पीटीआई जीत गया था, तो दोबारा से वो एक्टिव हो गए हैं और साउथ पंजाब में पीटीआई के कुछ लोग दोबारा बैठने शुरू हो गए। आपके जो एमपीएस हैं जो जीते हुए थे, आपके साबका एमपीएस हैं, तो क्या स्टेटस है? क्योंकि जहांगीर तरीन गुरुद्वारा बता रहे हैं। मेरा ख्याल है जी कि जहांगीर तीन का कोई बड़ा भी अगर आ जाए, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कोई पॉलिटिकल आदमी जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो कि वो पीटीआई को या इमरान खान को छोड़कर किसी और के सहारे, किसी गैबी ताकत के कहने पे या खुद भाग दौड़ करके कोई इस तरह का किसी ट्रैप में आ जाए। और जिन लोगों ने माजी में ये सारा कुछ किया, जहांगीर तरीन साहब ने, बाकी लोगों के कहने पे, उन्हें वो निशान इबरत बन गए हैं तारीख के अंदर, उनकी नस्लें याद रखेंगी। और पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि अब माजी के अंदर जो होता रहा या पिछली दफ़ा जो हो गया, आइंदा वो तारीख रिपीट नहीं होगी। चलिए आखिरी सवाल आपका। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के पीडीएम की जमातें फिर एक एडवेंचर करने जा रही हैं अदलिया के खिलाफ, तो आप कैसे उसका दिफा करेंगे? देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग और अदलिया खुद अपना दफा करेगी। वजह हमेशा याद रखिए कि जो वो कहते हैं ना, जिसको ये हजूम कहते हैं उसको हम अवाम कहते हैं। ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन या आइन है, ये अवाम की आइन है। अवाम इसकी खुद हिफाजत करना जानती है, और इनको ये पता नहीं है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे तो इनके कितने गलत नताइज निकलेंगे। और इस वक्त जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम इस किस्म की ज़्यादती हरगिज़ नहीं। आखिर में मैं बताना चाहती हूँ, बर्दाश्त नहीं करेगी, आखिर में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं ख़ास तौर पे बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ सीमा अनवर की। ये हमारी वो हैं मास्टर ट्रेनर, और ये मुसलसल ट्रेन कर रही हैं। नून लीग वाले तुसी आपने कोई पोलिंग एजेंट ट्रेन करवाना तो भेज देना, सी उन्होंने समझा देना, क्योंकि हमने वो तरीका सीख लिया है। जी नहीं, धांधली का नहीं, धांधली हमने, हमारे आपको पता है कि पोलिंग एजेंट्स की क्या मेन ट्रेनिंग होती है कि आपने धांधली किस तरह रोकनी है। तो आप आ जाएं, ज्वाइन कर लें, ताकि हमें कुछ खबर मिल जाए कि आपने धांधली किस तरह करनी है।